Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farahin Akilah binti Ibrahim. Nombor batik saya 13 DDT 19F1154. Okey, hari ini saya akan terangkan question 1 untuk create table salary. Okey, ini ialah contoh SQL command untuk kita create table. So kat sini kita tulis create table salary, employee ID. Ini employee ID ialah file name dia. Lepas tu number ni ialah data type dan juga 50 ni dia punya length dia. Okay, lepas tu seterusnya kita ada department. Dia punya data type baca. Lepas tu dia punya panjang 20. Lepas tu kita ada total salary. Dia punya data type ialah number dan dia punya tu 6,2. Okay, bila kita tulis di Oracle, ini ialah contohnya bila kita dah type di Oracle. So, bila kita tekan run, dia akan tulis table created. Okay. Kita tengok dia punya output, dia akan jadi macam ni. So, dekat Oracle dah ada satu table yang terisi employee ID, department dan juga total salary. Okay. Ini cara untuk kita create table. Seterusnya, kita akan buat pula untuk kita masukkan record dalam table. Okay, ini contoh yang soalan yang untuk kita masukkan dalam table salary. Okay, dia punya SQL command ialah ini, insert all into salary, employee ID, department, total salary, value. Lepas tu kita masukkan semua yang soalan minta. Macam department, finance, lepas tu administration, information technology. Okay, so kita dah masukkan semuanya, select start from dual. Okay, lepas tu bila kita tulis dekat Oracle dia macam ni. Lepas tu kita tekan run, dia akan tulislah 3 row inserted. Okay, lepas tu dia akan jadi macam ni bila kita dah run. Dah ada data dalam Oracle. Okay, itu saja. Terima kasih. Okay, hi, Assalamualaikum. My name is Siti Nafiza binti Abdullah. My card matrix number F1106. Okay, today I want to present about SQL statement how to create view SV salary from salary table for employee and total salary attribute for total salary less than 4,000. So, the SQL command is create view V salary as select employee ID, total salary from salary. So after that, it will show the output. It will be like this: employee ID 123, 124, 125, and total salary is 3,000, 2,000, and 4,000. So yeah, this for the This is for the answer for question 1, number 3. So the next one is write SQL statement to create index as IDX department for employee ID and department attribute. So the SQL command is have to create index IDX department on salary dalam kurungan employee ID, department. So after we run all of this, it will show like this. We show the output. Sorry, I will zoom it. We show this output. So the index will create as the code we typing. So that's all for my presentation. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Fatih binti Husin. Nombor matrik saya 13 DDT 19F1007. Saya akan sambung presentation untuk soalan nombor 2. Untuk soalan nombor 2, poin pertama, dia suruh kita login a system into a database and need to perform several database operations. You need to create a new user for a new application developer. So dekat sini, dia suruh kita login sebagai sistem ke dalam database dan suruh kita perform beberapa operasi database. Okay, so dia suruh kita create new user. Untuk poin pertama, dia suruh bina SQL statement to create a new user named Larissa with an initial password of change get this now. So dekat sini dia suruh kita create user Larissa.
menggunakan password change get this now. Okey, untuk buat soalan nombor 2 ni, kita perlu gunakan run SQL command line. Run SQL command line ni kita boleh dapat bila kita search dekat Windows. So kita just type run SQL command line. So dia ada keluar lah dia punya, bila kita tekan dia akan keluar lah background hitam macam ni. So maknanya yang tu adalah run SQL command line. Okay, bila kita untuk guna run SQL command line ni, kita kena connect sebagai SYSDBA dulu. Okay, bila kita dah connect sebagai SYSDBA, bila kita tekan enter, dia akan connect. So maknanya kita punya command line ni dah connected lah. Kita dah boleh aktif, dah boleh guna untuk create user, untuk alter table, untuk drop table, delete table semula. So based on soalan, dia suruh kita create user Larissa. So bila saya tekan enter, dia akan keluar statement SQL. So saya type create user Larissa, saya tekan enter, dan saya type identify by PW based on password. Password apa? Change get this now. Dia suruh kita letak password change get this now. Okay, so kita letak semicolon, kita tekan enter. So dia akan tulis keluar user created. Bila user dah created, maknanya user Larissa tu memang dah ada dah dalam database kita. So untuk kita tengok balik betul tak Larissa tu ada dalam kita punya table, dalam kita punya database. So kita boleh tengok, kita boleh type select star tu means all. Jadi select all from all users, semicolon. So dia keluarlah username Larissa, user ID created 19 Mei 2021. So dekat situ dia ada keluarlah nama user yang saya dah buat tadi, Larissa, dengan tarikh user created tu. Okay, itu untuk point pertama. Untuk point kedua, you have the necessary privilege as a database administrator and you can also change another user's password. Construct the SQL statement using alter user command to change the password for the Larissa account. So tadi dia suruh kita guna change get this now untuk password. So untuk point kedua, dia suruh kita tukar password lama tu kepada password baru. Dia tulis change new. So apa yang kita perlu buat sama juga, kita just tekan enter. So dia sama, akan keluar SQL. Okay, kat sini dia suruh kita guna alter user. So kita type lah alter user. Alter user apa? Alter user Larissa. Larissa tu means kita punya username tadi lah. So identify by PW means password, change new, password baru yang kita nak letak tadi. Okay, kita tekan semicolon. Okay, so bila kita tekan enter, user alter. Bila user dah alter, maknanya username untuk Larissa tu, dia punya password tu dah ditukar dengan password yang baru. So macam biasa, untuk kita tengok balik betul ke Larissa tu memang dah ada, dia punya user ID tu memang dah create, select all from all users. So maknanya kita punya table Larissa tu, username Larissa tu memang dah alter user kepada password yang baru.